Maya simularan o sa pag-strengthen sa among fellowship o sa pagpanginaw sa imong mensahe o sa pagpanginaw sa mga experiences sa sharing sa among mga kaisuran. Among gitugyan ang napiling oras, Lord, among gisalatan ka o balik naman ang aming lungog, Maya, sa imong ngalan. Diha lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Ako na itong kalipay na sa upang ganit, sila katuligan at magkita, no? Hindi ko masabi. Uy, youngest ang order. Divide sa Nawan. Iskento sa mga camping sa school. Sabi niya, Pastor, mag-camp rin kami kayo. La la la.
Thank